जय जगन्नाथ पूर्ण पूर्ण ब्लॉग तरफ आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आसतु जी कटक लालचांद। आज मुझे आपण मानक लालचांद हेवी वेट्र किसी चेन डिजाइन देखी। आसतु जी देखा नमस्कार जय जगन्नाथ। बहुत भल तमें केमती अच्छ? आम तो आगु वीडियो भी करथिले चेन रो हल्का चेन उपरे। आज टिके हेवी ओजन टिके देखेबा। आ रेट तो बहुत बढ़ी बढ़ी चली तथापि भी कम वेट हेवी लुक देखा जाउथिला भली किछि चेन आज आम देखेबा मोर प्रिय दर्शक बंधु मानकु। तो निश्चिंत भाव में कहबी आपण मैंने मोर वीडियोटा को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। आ निश्चिंत भाव में सबू टाइप रो डिजाइन आपण मैंने देखिपारे। जदि मोर वीडियोटी आपण मानको भल लगु थाए तेबे निश्चिंत भाव में लाइक शेयर एवं जो माने नुआ देखुथांती मो वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट करी जे आपण निश्चिंत भाव में मते सपोर्ट करंतु। आ सब्सक्राइब कले मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानको पाखकु नोटिफिकेशन भाव में पहुँची पारिबो। तो आज टिके देखिबा एटा गोटे सार केते ओजन अछि? सेटा से 24 ग्राम 430 अछि। एटा को चेन कोहंती? एटा कास्टिंग चेन टा रहछि। कास्टिंग चेन टा रहछि। केते आसी जो एटा? सेटा आपन 2,25,000 आसी। एटा गोटे सार देखले केते कोन अछि? सेटा सर 35 ग्राम 140 अछि। केते आसी जो एटा प्राइस? सेटा अपन आसीबो 3,23,700। यार मेकिंग चार्ज सब केते रहउछि? एटा सब हमर 999 दउछि जेतु फ्लैट चलछि बे ऑफर चलछि 999। बहुत भलो कथा। एटा गोटे सार देखले 12 ग्राम 40 मिलीग्राम अछि। सेटा केते आसी जो सेटा अपन आसीबो 1,10,900। 10,900। एटा गोटे देखो सबुर कम अछि बेटा। 8 ग्राम 230 230 केते आसी जो? सेटा अपन आसीबो 75,000। तेंदुलकर चेन कोहंती सचिन चेन कोन चेन? सचिन चेन लाइट गोटे हेवी लुक दबो। एटा और देखले सर केते कोन आछि? सेटा 19 ग्राम 840 अछि। सेटा अपन आसीबो 1,82,700। 1,82,700। आगे सर एटा सर देखो सर 19 ग्राम 980 अछि। सेटा अपन आसीबो 1,84,000। 1,84,000। एटा सर देखले केते अछि? 25 ग्राम 450 अछि। सेटा अपन आसीबो 2,34,400। बहुत भल है डिजाइन गुड़िक। आगे सर एटा केते कोन आसीबो सर? 32 ग्राम 480 अछि। 32 ग्राम 480। ये अपन आसीबो 2,99,200। बहुत सुंदर है। एटा गोटे सर देखले केते आसीबो? 37 ग्राम 980 अछि। बहुत चौड़ा भी देखा जाउछि माने हेवी भी लागुछि वेट 37 ग्राम किंतु 50-60 ग्राम चेन भली लागुछि। बहुत भल है। सेटा 3,50,000 आसीबो। एटा गोटे सार देखले केते कोन ओजन अछि? 33 ग्राम सब से 33 30 32 35 एंड सब वेट अछि। सेटा 3,06,000 आसीबो सर। यार मेकिंग चार्ज केते अछि? सब हम 999 सर अछि। सब 999 तो अछि। 999 जहाँ भी देखंतु सब से 999 मेकिंग रे अछि। एटा गोटे सार देखिले 28 ग्राम 560 अछि। 28 ग्राम 560। केते आसीबो 2,63,000। 2,63,000। जी सर। एटा गोटे सार देखिले सेटा 24 ग्राम 400 अछि। 24 ग्राम 480। 400 केते आसीबो सर आसीबो आपन को 2,24,800। 2,24,800। सर एटा भी देखंतु सेटा रो डिजाइन भलो भी अछि आदे से लुक्स वाइज भल लागियो से वर्ड भितर। आगे
এটা ବହୁତ ହେଭି ହେଭି ଲାଗୁଛି। କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ? এটা 34 গ্রাম 470 ଅଛି। 34 ଗ୍ରାମ 470। କେତେ ଆସିଯିବ? এটা ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 3,17,500। 3,17,500। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତା ପାଖଟି କେତେ ଆସିବ କହିଲେ? 32 ଗ୍ରାମ 590 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 3,02,000। ଲେନ୍ଥ କେତେ ଆସିବ? ଏସବୁ 22 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। 22 ଡିଜାଇନ ଇଞ୍ଚ ଯେମିତି ଲୁକ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ? ଥାର୍ଡ଼ଟା ଟିକେ କହିଲେ? ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ? ସେଇଟା ସାର୍ 25 ଗ୍ରାମ 430 ତ ଅଛି। ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣ 2,34,200। 2,34,200 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 27 ଗ୍ରାମ 170 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା 2,50,300 ଆସିବ ସାର୍। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇଟା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଭଲ ହେବ ସେଇ ୱେଟ୍ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ କେତେ? 25 ଗ୍ରାମ କେତେ ଅଛି ଦେଖିଲେ? ଏଇଟା 25 ଗ୍ରାମ 240 ଅଛି। 25 ଗ୍ରାମ 240। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 2,32,500। 2,32,500। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ସାର୍? ସାର୍ ସେଇଟା 22 ଗ୍ରାମ 840 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 2,10,400। ଏୟାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଆସିବ? ସବୁ ସାର୍ 22 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି। 22 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ସାର୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ଆସିବ? ଏଇଟା ସାର୍ 28 ଗ୍ରାମ 350 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 2,61,100। 2,61,100। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଭଲ ହେଇଛି। ସାଇଡ୍ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଏଇ ଚେନ୍ଟା ସାର୍ ଦେଖିଲେ କେତେ? ସେଇଟା 23 ଗ୍ରାମ 870 ଅଛି। 23 ଗ୍ରାମ 870। ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 2,20,000। 2,20,000। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ହେଭି ୱେଟ୍ର ଚେନ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଡିଜାଇନ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।